आमकां दिसता एक कॉन्फ्लिक्ट कसो, एक फेडरल कॉन्फ्लिक्ट कसो बिटवीन MPA, between railways, between inland waterways and of the union government on one side and the Goa government on the other side. Murmugao Port Authority today is acting like a state within a state. हे कोण सांगता? हे लोकल आमदार सांगता. त्यांका भितर एक्सेस ना, गेट बंद कोता, दादागिरी कोता. इट इज एज इफ इट इज एन एक्ट. आणि केन्ना जाले? 2017 जाले, जेन्ना रिव्हर नॅशनलायझेशन जाले. दिस वॉज ऑल पार्ट ऑफ दिस Sagarmala project. Today all our rivers are numbered like Kaidi. They are numbered. We have no control. And this government is only acting on the dictate of these crony capitalists. Tourismaच्या नावान जेन्ना हे सांगता, आज गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आज केसली मेकॅनिझम ना. When JSW has gone beyond these EC limits, that was 5 million metric tons, they have gone to 10 million metric tons. Have you sent them a single legal notice? What action have you taken against them? Have they, ती दादागिरी होते? They have no, so this is all completely, yes, सगळे आय वॉश, पाना पुसपाचो प्रयत्न. या सरकाराचो लक्ष्य हा गोंयांत 43 मिलियन मेट्रिक टन्स कोल हाडपाक. ना मुखेलमंत्रीन सांगचे हे ना म्हणून, ना मुखेलमंत्रीन सांगचे जे एक्सेस 15 मिलियन मेट्रिक टन JSW कित्याक दिले when they had only 5. And does Goa have the carrying capacity for all this? आज वास्कोकार कोविडाच्या वेळार किती झाले? They suffered so many deaths due to lung diseases, especially people died. आणि हे प्रयत्न डायरेक्ट हांव सांगता, फ्रॉम गोस्ट एअरपोर्ट टू गोस्ट टाउन. दिस इज द BJP's model of governance in the state of Mormugao. I fail to understand why several elected members today who were they in the protest that was held in my constituency in Chandor, गोयांत कुडसो नाका सारखे एशको सारखे वॉकिंग कोताले. तुझे व्हिडिओ तुझे सारखे एशको आमकां गोयांत कुडसो नाका. आज सारखे ओके दोयेले गान आसताले थिंगा, दोयेले मोचे, दोये पॅन्ट, दोये शर्ट. आज कितें जालें? कित्याक ओके हाय तुमी? कोणा बॅग मेळ्ळी? हे म्हाका दिसता हो प्रयत्न जो मुखेलमंत्री सांगता टुरिझम वर्सीस कोल, इट इज अ फॉल्स मॉडेल. आमच्या अमित पाटकरान सांगलेले आसा. आज इफ यू आर प्रपोजिंग टू कॅप द कोल इन द स्टेट ऑफ गोवा, वाय आर यू गोइंग फॉर चॅनल डिपनिंग? जे कॅपसाइज कोल वेसल्स येवपाक आहाय म्हणून तू चॅनल डिपनिंग कोता. What is the reason for expansion of berth number 6 from 5 million ton to 15 million metric tons? Berth number 7 for Adani's operations. So yes, सगळे चोयल्या river nationalization specially is done only for coal. And जेन्ना 3 linear projectaचे जेन्ना सुप्रीम कोर्टाचे सगळे येयल्ले, their observations were that there will be mass destruction through these 3 linear projects of highway expansion, of Tanmar, of coal coming in the state of Goa, because there are eco-sensitive zones, there is Western Ghats, all these basically आमचे forest, आमचो future एक गोंयकारपण एक काबार करपाक हो प्रयत्न ह्या सरकाराचो आसा. They could divert through the east coast, but they are coming here only because it is only because of profit. These crony capitalist companies are working only on profit. Because of that, ते आमचे गोंय पाड घालपाचो प्रयत्न करता. 2 लाख टनाचे वेसल हिंगा गोंयांत येतले. हो प्रश्न म्हाका दिसता मुखेलमंत्रीन सांगपाक जाय. अंडर which law can you cap when your Goa State Pollution Control Board is handicapped? Jenna they are misusing the from 5 million metric ton, the EC to 10 million metric tons. You have taken no action. And what assurances will you give that the existing violators have to punish Kotla Manon? Or this is another BJP Jumla? This is just another BJP Jumla. As I strongly say that जे पण मुखेलमंत्री सांगता हे फक्त तोपयो घालपाचो प्रयत्न. इट इज अ क्रुअल पॉलिटिकल जोक ऑन गोंयकार. पाना पुसपाचो प्रयत्न. And Vasco, that Dabolim, that was a ghost airport, soon you will see Vasco to be a ghost port, ghost town.
हे करपाचो हो प्रयत्न जो पडा हांव मागता की आय नो दॅट दीस इज समथींग दॅट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द गोंयकार्स अँड वी हॅव टू टुगेदर मेक शुअर दॅट जे पड हे पयली सुवातेर वी रिक्वेस्ट दॅट वी हॅव टू गेट दॅट अपॉइंटमेंट आफ्टर द email being sent the tweet has been deleted. So what is factually correct, the party president has also written to the railway minister, and we request the chief minister that do not keep the people of Goa basically do not ye pot to kurpak sotta ह्यो सगल्यो जे पड फोडाश्यो मात हे फोडाश मारप म्हाका दिसता वी आर प्लेइंग विथ आवर फ्युचर जनरेशन. लेट अस नॉट प्ले विथ दॅट अँड लेट अस नॉट कन्वर्ट वास्को into a ghost town. गोंय सरकार गोंयान कसो कोळसो हाडपाक सोदता हाजेर आमी तुमच्या मुखार सगळ्या गोंयकारां मुखार दवरिल्ले. आनी त्या दीस आमी सांगिल्ले की वेलसांव, कासावले, इरोशी ह्या इसोर्शी ह्या गांवान आनी सांकवाळ ह्या गांवान कशा पद्धतीन थंय लँड इल्लीगल लँड एक्विजिशन हे सरकार करता हे आमी तुमच्या मुखार दवरिल्ले. त्याच बरोबर आमी गोंय राज्याचो आदलो मुखेलमंत्री स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हाजोय आमी व्हिडिओ तुमच्या मुखार दवरिल्लो, जातून तो सांगता की गोंय राज्य हाणें डबलिंगाचो प्रोजेक्ट रिजेक्ट केला. ताणें सांगिल्लें की गोंयाक डबलिंगाच्या प्रोजेक्टाची कसलीच गरज ना. ताणें सांगिल्लें की कोण तरी दिल्ली 2 कंपन्यो ब्रायब दिता आनी दिल्लीच्यान हो जबरदस्ती डबलिंगाचो प्रोजेक्ट गोंयान लादपाचो प्रयत्न चल्ला. आनी कॅटेगोरिकली ही इज ऑन रिकॉर्ड वेर ही सेज दॅट डबलिंग ऑफ रेल्वे प्रोजेक्ट इज प्युअरली फॉर कोल ट्रान्सपोर्टेशन. हे हांव उलयना, हे भारतीय जनता पार्टीचो आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर इज ऑन रिकॉर्ड. आमी ताजो व्हिडिओ जे ताणें एका प्रेस कॉन्फरन्सान ताजो जो व्हिडिओ आसा हो आमी आमच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर घातिल्लो. काल 24 वरां भितर फेसबुकाचेर ताका 3,90,000 लोकांनी तो पळयला, हजारांनी ताका शेअर्स जाल्या, लायक जाल्या. इंस्टाग्रामाचेर तो ऑलमोस्ट 2 लाखाचेर पावला. म्हणजे जवळपास 6 लाख गोंयकारांनी हो व्हिडिओ ताजो पळयला. आज आमी वास्कोच्या शारान आसा. काल मुख्यमंत्र्यान एक प्रेस नोट इश्यू केला. त्या प्रेस नोटान सरकार गोंय सरकार सांगता की रेल विकास निगम लिमिटेडान जो लँड एक्विजिशन ऑफ 0.6 हेक्टर्स जो कासावले, सांकवाळ आणि इसोर्शी गावान जो नोटीस जी आयल्या इट इज प्युअरली फॉर बँकिंग आणि स्टेबिलायझेशन सपोर्ट टू सेफगार्ड द नियर बाय हाऊसेस. हा मुख्यमंत्र्याक आव्हान करता की हो जो तुवें प्रेस नोट पळय दिला अँड वेर यू आर सेईंग दॅट दिस 0.6 हेक्टर इज बींग एक्वायर्ड टू स्टेबिलायझ द हाऊसेस, मातसो तूं ह्या गांवांनी यो, वेलसांव यो, इसोर्शे यो, कासावले यो आणि थंय 300 वर्सां 400 वर्सां पयलींची घरां पळय. आमी 6 जुनाक तुज्या मुखार हाडिल्ले, थंय एका स्थानिकाच्या घरान वचपाची एंट्री सुद्दां बंद करून उडयल्ली. सो म्हाका दिसता हे गोंय राज्याचे सरकार हे फक्त गोंयकारांक फटयता. आणि जो पयर मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन जो आपल्या सोशल हँडलाचेर जो पोस्ट घातलो जातून तांणी सांगलें की हॉस्पेट टू वास्को दा गामा डबलिंगाचो जो प्रोजेक्ट आसा दॅट वी आर अनवेलिंग, आनी तातूंत तांणी बरयलें की इट इज फॉर ट्रान्सपोर्टेशन ऑफ कोल. हांव आतांच जस्ट पळयतालो की खंयच्या तरी मिडिया चॅनलान ते मारला की मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वेन तो पोस्टूच डिलीट करून उडयलो आपल्या सोशल हँडला वयल्यान, तो आतां गायब जाला. सो हाजो अर्थ खंय तरी सरकाराक आज कळून आयला की तांची हिपोक्रेसी, तांची दुगलेपणां ही आज ओपन जाता. म्हाका दिसता विस्तारान आमचो विरोधी पक्ष फुडारी कसो कोळसो ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा भितर आयलो, कशें ताजे प्रमाण वाडलें हें तो तुमच्या मुखार दवरतलो.